Saloma hubata haganupan, Bapa inang hitaganupan kinakulungan ni Tuhan na ibata. Ijon hanami si padaskon hata ni Tuhan ay mahumbani lahuan ni Apostel bindu sa plonom ayat 10 das kubani ayat 34. Paimay pada sa nami hata ni Tuhan asi martong kumahita. Terima kasih ma Tuhan bani hatamu na sil onto suban nami asi tondoy mo na pasing mana mga jari hanami asi gok ibagas pangarusion hanami manjalon hatamuon. Ibaga Jesus Kristus na martonggo jaluham kanami. Amen. Bapa inang hitaganupan hinakulungan ni Tuhan na ibata hata ni Tuhan na tersurat bani lahuan ni Apostel bindu sa plonom ayat 10 das kubani ayat 34 sonon ma hata ni Tuhan. Tapi do pididah tuan ni ay naso adong be pasarian siarap konon kunbani itakap sidia si Paulus apa si Silas anja isarat mahutiga hulobe ni pamarentah. Anjadop ibuan sidia iya hubani panguhum ay nini sidia ma halak jahudi do halak on na manggeori hutataon. Ibaritahon sidia do adat na sobuli jaloon barang horja honon nami ay halak rom do hanami. Halak na mabuhay ay pe marurup do manlawan sidia gabiatahon panguhum ay ma ritakon hiyo ni sidia ase ilosingi. Dokdoka sidia ko na losingan idabu humas sidia hubagas tutupan anja iparentah kun mabani si jaga tutupan ase pakai sidia ijaga. Domu hubani parentah na jinaloni ay ipamasuk ma sidia hututupan parbagas anja hapoltik ma ibayangkon na heni sidia tapi merayak tongah burngin martonggo ma si Paulus apa si Silas mamuji na ibata ipatangi-tangi nat nartutup ay. Tapi sopmong mamasa lolo bolon pala dugur onjolan ni tutupan ay gabe mitor makabuka ma haganup labah tanggal maagegari ni sidea haganupan. Jadi terpuho masih jaga tutupan ay anja hadop ididah do mabuka ganup labah ni tutupan ay isitak ma podang ni laho mamunuh diri ni ay agando ma maporus ganup na tertutup ay. Tapi pagogo si Paulus masorani mandilohon ulang bain ham hasedaun bamu ay ijon do hanami haganup. Jadi pindo ma suluh marlitun ma iya hubagas anja manrogok ma iya hitir-hitir ilobin ni si Paulus apa si Silas. Irakon masidia hudarat nini ma ahama si bahinonku na siyam tuan nami asimaluah au. Jadi ni sidia ma hapur sayai ma Tuhan Yesus asimaluah hampakon parumahmu. Anjaya tahun sidia mahata ni Tuhan in bani pakon bani haganu parumah ni. Anjaha bani panorang ai burngin ni ai irakon masidia anja iburihi ma ugah ni sidia. Dok ai mitor tardidi ma iya apa ganup sidia na satangga. Ibuan masidia hurumah ni anjaha ipator sama si panganon bani sidia. Jadi malas mau hurni apa ganup sidia na sa rumah halani na dok persaya ay sidia bani naibata. Ita ganupan hinakulungan ni Tuhan naibata. Teks ambil taon terjadi ay maihuta Filipi ay mahuta pamatang ni Makedonia jajahan ni halak Rom. Bani sada perdalanan penginjilan buhat janah ya marborngin piga-piga arido ijai Apostel Paulus pakon si Silas memberitahuan pasal kata ni naibata. Bani perdalan ay jupa si diama salak naboru partiga-tiga hiyo si gerger na margoran si Lidia. Ia si Lidia on ay masahalak na persaya bani naibata jana dogma membrehon diri ni ididi rapa kon parumah ni ibagas malas nyuhur ni yotang si Lidia ma asitondok ma Apostel Paulus apa si Silas hurumah ni. Jana bani pardalanan ay sanggah lao si dia hu partungguan jupa masidia pakon sahalak na boru si partondung hujapi lao si dia sa irik-irik na boru si partondung aydo jana gogo ya tahun juak-juak ni naibata si timbulan Indo halak on napatugah kon dalan hualwakon bani nasyam sa sitong ni hatan natungon na nayaturkon na boru si partondung on pasal parunya Apostel ay huhuta Filipi ay. Tapi boto Paulus do bahasa taur-taur ni naboru si partondung ay sing taur-taur idasarhon bani hapur sayaon hubani Tuhan. Tapi laho pasonang kon uhur ni Tuhan ni do iya ay masih bolis in. Iboto Paulus do iya naboru si partondung on menjual berita haluahon na pinanas ni Apostel ay bain pasarian ni Tuhan ni ay. Asidop niusir Apostel Paulus masih bolis ay hundiri ni naboru ay ibagas goran ni Tuhan Yesus Kristus janah luar do si bolis ay hubani. Jadi markitehon ay ma ase
ya tahun daboru partodung aima bahasani ya Paulus pakon Silas soalnya tahun bani ay saplusiah ay ya tapi do pinidah tuan ni ay na so adong be pasarian serap kon bani itakap masih si dia masih Paulus apa Silas anjay syarat mahutiga kulobe ni parentah ni. Jadi ala ni hurang ma pasarian ni daboru ay gabe ya ituduh huma ya Paulus pakon Silas ay ma ya memberitahun pasal ay manakunay ya paradaton na luar ni bangsa ni Sidia. Jadi kita ganupan hinakulungan ni Tuhan na ibata marhitil ako ni Apostel bindu sa punoon ipaturang do hubata dalan na ibahin Paulus mandupakon bagi ni hamaholon pakon si pangambati bani na mandalan kon horja parambilanon bani lahuan sa plonom Paulus tetap padaskon ambilan na madiar asipe sidupakon pitah sada keluarga ay keluarga ni Lydia ya. Bani ayat 10 lalu dalam naibahin Paulus ay mamarkitin na mangusir setan kung bani naboru si parladung. Anja bani ayat 25 sampai 26 on dalam naibahin Paulus ay mamarkitin na martonggo Paulus apa Silas mamuji na ibata kung cintarida hapur sayaon pakon pitur niugur ni Paulus pakon Silas mandopakon si taronon na burat halani mga jamkon kuasa ni naibata lang ongga susah apa ganggu hurni hasipe tartutup iya. Lang moru malas nihur pakon pangarapan ni hasipe doma ibayang kon naheni atape dipasung lang maruti sidia mamuji Tuhan ibagas tonggo hasipe ibayin bani iyanan nagolap pakon bani bagas ni borngin on makataridahan kasaksian na manggolo pasal panramotyon ni naibata bani juak-juak ni anjaha juak-juak ay pe tetap ibagas uur na sitong mandalan kon kaganup horja hasipe mandopakon si taronon naburat anjaha pakasomanion ni naibata ayahap kon pakon ijalo Paulus pakon Silas marhite na sopong masa lolo bolon na mambahin dugur onjolan ni tutupan ay gabe mitor makabukama haganup labah tanggal ma agegari ni haganup na ibagas tutupan ay tetu tanda kalungangan bolon doon tetu na masa na majangin doon nalang taruhuri jolma bani panorang ay lolo bolon at apegem pabumi yang hebat pita masiday onjolan ni tutupan makabuka sa galalabah hape halak na ibagas tutupan at ape penjara ay lang adong pala mahuwa bani bagas ni borngin lang adong panundang anjado ibagas tano lang mambahin matay apaboy sidea onma panramotyon ni naibata pakon gabi kasaksian pasal bagal ni kuasa ni naibata hubaning halak na pinili pakon juak-juak ni panramotyon ay ondos ibere na gabi kasaksian pasal kuasa ni naibata na bagal anjaman bere kaluakon pakon paluakon humbani si taronon lolobolon ay mambahin si jagatutupan tarpuho na masa ay parokon biar pakon gobir na bagal bani hasipe sa sitong ni ningon matarima kasido si jagatutupan ay halani maluak humbani hamatian tapi halani gap bani horja na manrahutsi gabi lupa do iya martarima kasih halani pitah pokut kubani horja na ipaondos tuan ni gabi tubuh mauhun nila membunuh diri ni halani iagan nadok mapurus haganup na tartutup ay halani ay ma ase ipagogo Paulus sora ni mandilohon ase ulang ituruskon horja na kaho ay lang saut tungon masa ase daun ay bani anjaha maluah do iya hunjita rida do kuma kasaksian kubani Paulus na tetap parduli pakon manramot kon si minik ni naibata marhite na memberitahon berita haluahon halani ay ibagas na hitir-hitir pakon manrogop ilobe ni Paulus apa Silas iluarhon mahata na mambubais ase jupakan haluahon dinido ama si bayin ko ase maluah au hataon ay mahata hamubahon yuhur halani hata maluah at selamat na isobut ay na mararti haluahon ni tondoy marghite hatain gabi paubah makupalan ni tantara ay lang pita mamikro tang jawab ni bani pardagingon pakon horja na ipaondos kupalan ni tumang tapi do mamampuan pakon manguhurkon natang si porlunan bani goluni ay mahaluakon ni tondoy anja bani panorang nasunon ma huma Paulus tetap padaskon barita malas nyuhur marghite na makatahon hapor sayay ma Tuhan Jesus ase maluaham pakon rumahmu marhiteon hataon mahuma nagabi hasaksian na manggolo hubani Paulus pakon Silas halani hasipe tartutup iya anja ilobe ni jongjong nuan na mambayin iya tartutup pakon na
jaga si bagas tutupan, tapi hubani halak na sunay lang itutup Paulus barita haluahon, pakon ibukahon do dalan hunaguri atas, marhitay na makaporsayay Tuhan Jesus Kristus. Terbukti dotongon kuasa pakon gogon ito din napasing hubani kopala na tutupan ay, marhitay na porsaya ay, hataridahan ni haporsayaon pakon manjalo Tuhan Jesus na gabi si palua, irakon do huma Paulus pakon Silas ase ya singgah hurumah ni, anjalan bin gokma bagas malas nyuhur si dia, halalang pita perjumpaan malas nyuhur terjadi rumah ay, tapi halani haganup pangisini rumah ay sirsir huma manjalo anjaha riap tardidi haganupan si dia. Jadi on may dah kita markitehon ya ambilan on napataridahkon sonaha Paulus pakon Silas ya AGP ibagas tutupan si dia, AGP ibagas pergumulan si dia, tapi ternyata AGP adong kesempatan bani si dia nalaho litun atau keluar kung bani tutupan ay, tapi justru lang ipake si dia kesempatan ay. Tapi justru marhitehon ya kejujuran ni si dia atau marhitehon integritas ni si dia na lang ra ya memampatkan peluang ay, justru ay memberi hamubahon atau memberi pertobatan hubani kepala ni tutupan ay, asy marhitehon ay ya isukun kepala ni tutupan ay do ya aha manaboy hubain. Jadi ya tahun do ya persaya makam hubani Yesus Kristus. Jadi dah kita do bahasa ni ya buah ya kesetiaan ni Paulus pakon Silas ay paubahkon hakuluhan ni kepala ni ya penjara ay pakon haganupan sin rumah ni, pakon haganupan sa isi rumah ni. Jadi ondo gabi sada pembelajaran perenungan kubata marhitehon ambilan on ase tetap mahita mardalan ibaga sa sitongan. Ase marhitehon asitongan na ihorjahon kita ay gabi didah halak kasitongan ay gabi buy ay gabi ya mempengaruhi guluh ni si dia, ase mangguluh ibagas asitongan ay janah manjalo kasitongan ay ibagas pardalanan ni guluh ni si dia. Ase hita ganupan kinakulungan ni Tuhan na ibata si marhitehon ambilan on ya piga-piga hal na gabi renungkon kita na parlobe maay hapursayaon ya manutuhon kualitas karakter ise ya jolma na lang ra makarusuhkon kebebasan, apalagi tertutup ia sedo halani hajahaton ni ijon dah kita karakter na luar biasa, jujur dan tetap patuh AGP bani panurang ai, domadong kesempatan kabur bani si dia na ibagas tutupan ai, tapi sengyor jang si dia ai halani iboto si dia makorhon dosa do ai dopni bani halak naligan onma pembelajaran na penting domo hubani ambilan on AGP adong kesempatan bata papuaskon uhur janah ya taruyun hubani dosa membalaskon burit ni hurta ulang mahurjaon kita ay hal ni seng patut sunai parlahuni halak na porsaya. Jadi onma didak kita bani karakter ni Paulus pakon karakter ni Silas sedia tetap do ibagas ya kesetiaan, ibagas kejujuran, tetap patuh AGB bani panorang ai adong kesempatan ko bani si dia lau keluar, tapi soh do si dia lang litun si dia. Jadi marhitehon ai do gabe sada ya kesaksian bani kepala ni penjara ai gabe ya mabiar ia janah marsukun ko bani Paulus pasal na sihol bahinon ni halani sihol ma ia membunuh diri ni halani ibotoh doa ha konsekuensi anggo litun haganupan na itutupan ay. Tapi ternyata ya yang gap ni itu adalah kebinasaan hubani, kamatian hubani, tapi justru gabi haluahon do hubani ay marhitehon na porsaya ia bani barita na ipadas ni Paulus pakon Silas asip porsaya ia hubani Yesus Kristus. Jadi onma pembelajaran hubata asipe adong kesempatan hubata ya papuaskon uhur janah adong kesempatan batala kumakurjahon dosa dan bahkan membalaskan burit ni hurta ulang ma iurjahon kita ay halani sing patut sunay parlawan ni halak na porsaya. Jadi parlawan ni halak na porsaya tetap do pataridahkon hasitongan, tetap do pataridahkon holong, pakon tetap do pataridahkon pengampunan bani haganupan kesalahan na ibay ni halak do pakita halani marhitehon ay do gabi pajunjun nar hubani gabi lambing sadar ia bani ya nalepak ni hurjahon ni hubata. Jadi lang
ranah ta nalahu membalas hajahaton na ibain halak hubata lang huma ya ranah ta huma ya membalas kon burit ni hurai hubani hasoman, tapi ya mangindo tonggo kita hubani Tuhan asimar hition ay huma iya boy menyadari haganupan kesalahan ni nadok mayor jahon hubata. Baru na paduahon nagabi si renungon marhitihon ambilan on ya aha naibahin Paulus pa kon Silas doma patubukon hapor sayaon ibagas diri ni halak naligan ay masih jaga tutupan age ya tukis atape age pe buay tantangan bani dalan si dalanonta janah borat beban pangidang yonta tetap manghita marguru hubani harusuni Tuhan halani sirsirdo iya mampardimata golutaon bagai pakon buedo tongon ya pakorhon na lang madiar ya hinorhon ni memberitakan ambilan na madiar tapi marhitay hapor sayaon na tugu pakon tetap setia huban na ibata ipasirsir na ibatado dalan mambahin hamunangan ya na hubani na ibata mambahin talar halani ay tetap mahita sirsir ya bersaksi pakon memberitakan hatan na ibata halani asumani na ibata do hita. Jadi ya AGP makurjahon memberitahu hasitongan kita sedo makatahon lang adong tantangan ijay halani makurjahon na madiar pe kita adong duhuman na lang makarusufkon dong duhuman na makarusuhkon tapi ahape konsekuensi na memberitahu na madiar ya tetap mahita makurjahon na madiar halani aydo pandiloon ta ibagas Tuhan halani do ma ya ipaluah na ibata hita hala ni do ma ya ipasiptong na ibata hita gabi guluta pe maningon do manggulong ibagas hasiptongan asipe nakunay songon Paulus pakong Silas ya menghadapi tantangan do si dia memberitakan ambilan na madiarin tapi tetap do si dia makurjahon na madiar agepe adong ya kesempatan hubani sa dia makurjahon na lang madiar tapi justru tetap do si dia pataridahkon na madiarin gabi kesaksian na mangguluh janah gabi kesaksian na memberi pertobatan hubani halak naligan ay manakunay ya si jaga tutupan ay sunay mo kumahita ibagas pangidang yunta lang tarabayin lang pasti adong do tantangan adong do naman jalo adong do naman olak tapi yakin mahita ya marhamunangan do kita kumbani na ibata halani ya tetap do ya ipasupasu Tuhan juak-juak ni tetap ipasupasu Tuhan halak na marhabiaran kumbani Tuhan na ibata jadi Tuhan do na mempargugoi hita makurjaon haganupan horja na pinaondos ni naibata hubata na ihapur sayaw naibata hubata na maningon iorjaon hita ahape konsekuensi ni baru kita haganupan kinakulungan ni Tuhan naibata ya makitehon ambilan on se adong piga renungan ay maase ya adong do kuasa ibagas goran ni Tuhan Jesus in managabe buhalta mangidangi dunia on pakiun hita maay laho parokon hasangapon banikuran ni tetap manggulu ibagas kualitas karakter na sitong ulang itako hita hamulion ni bata mangatas namahon Tuhan bani pangidang yon hape hita sandiri do na ipasangap hita hijay ulang bakun hita nalang bagyanta seng adong nasoya halo jaon ta ibagas Tuhan in pengalaman iman Apostol Paulus apasilas doma patubukon hapor sayaon bani si jaga tutupan ay indo koma na pahot kon hapor sayaon ta porine pe manaron hita bani guluon itulag jana ilosing tapi tetap mangusagah kon atape mangusahahon na madeya indo dopni na paroh kon ha doharon age bata sandiri sunay age bani halak nalikan jadi adong do kuasa ni Tuhan na tetap manramoti hita na membokali hita halaniay tetap mahita makurjahon horja ibagas Tuhan in halani sengadong nasoya halo jaon ta ibagas Tuhan tapi sirsirdo Tuhan memberi na terbaik itunga-tunga ni haguluhan taon iya martonggo pakon mamuji na ibata ay masalah sada dalan na tetap ihorjaon Paulus pakon Silas sanggah mandopak kon namasa gol-gol martonggo dan nasirsir mamuji Tuhan agepe ibagas sitaronon pasti do gabi hasaksian na mangbolu ay bani dirita ulang marnaluza ita mambahin na madiar urupi kita makasumanta ibagas hagalikon ni bari taon kita mahaluahon in bani ase dihut iya mar
haron rapakon ganup na persaya bani naibata. Jadi minggu ta ay minggu rogate pasingat kon kita halak na persaya ase gol-gol ibagas tonggo tetap martonggo memuji pakon pasangap kon Tuhan. Ase bani haganupan pergumulan ta, bani haganupan pelayanan ta, martonggo makita hubani Tuhan naibata. Ase markitehon ai sirsir Tuhan mempargugoi hita, sirsir Tuhan dalam mengurupi hita, cana ijay may hapkon hita, tongon-tongon na ibata na markuasa do Tuhan na mandilo pa kon manuruh kita, laho membaritahon hasitongan in. Jadi tonggo lang boy terlepas, hubani gulo ni halak na persaya. Halani tonggo ay, ang kumatilutin makataon ay ya hosah ni halak na persaya. Ya, jadi ya relasi nadiar, relasi na dohor hubani Tuhan, ya itu juga ya mempengaruhi kualitas doa kita dan kuantitas doa kita itu tengah-tengah ni guluh taon. Halanyai ya tanda ni halak na persaya kita pasti do tetap do kita martonggo. Cara tanda ni halak na persaya kita do kita bani tonggo. Atape persaya do kita bani kuasa ni tonggo. Halani magallo kuasa ni tonggo bani guluh ni halak na persaya anggo ya ihabujurhon bani perdalanan ni guluhon. Jadi yakin mahita Tuhan lang ongka manadikon hita, tapi Tuhan tetap do makasomani manramotkon hita bani haganupan khorja nama diar ne khorjakon hita. Semangat mahita, tetap mahita memberitakan khorja nama diar, AGP sipata adong tantangan bani khorja nama diar ne khorjaon hita. Tapi mari markitehon na khorjaon hita nama diar, itu berarti kita menghilangkan yang tidak baik. Tapi yang gulang hurjaon hita nama diar berarti itu membiarkan hal yang tidak baik na terjadi tengah-tengah ni kehidupan ta. Halaniai tetap mahita semangat makorjahon nama diar memberitakan kata ni Tuhan di bagas boleh tahun. Terpuji ma Tuhan, Tuhan mah nama masuk-masuk kita ganupan. Salam.